बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, सो आई विल डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 2 और 3 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तो 2 पार्ट्स अपलोड करूँगी, यहाँ 3 इसके पार्ट्स अपलोड करूँगी क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। So first of all we have what is critical thinking। यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग जो है बेसिकली एक मेंटल या फिर कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव यानी दिमाग से रिलेटेड है, जब हम अपने माइंड को केयरफुली यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, आइडियाज़ को एग्जामिन करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और रीजनेबल डिसीजंस भी लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी कहते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब ज़रा आप सोचें कि आप अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में कितने ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं। लाइक आपने क्या खाना है, आप कौन सा सब्जेक्ट आज आपका दिल कर रहा है पढ़ने का, आपने किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। और ये सब डिसीजंस अगर केयरफुली लिए जाएँ विद लॉजिक और रीज़न के साथ, तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कुछ मेंटल स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है फोकस। ठीक है, आप कंप्लीट एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना। लाइक अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको बिल्कुल अटेंशन के साथ सुने, कंप्लीट फोकस के साथ सुने कि अगला इंसान कह क्या रहा है। द सेकेंड वन इज़ कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, उनकी ग्रुपिंग कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स में रख लेना। ठीक है, जैसे अगर एनिमल्स की बात हो रही है, उसमें मैमल्स को आप अलग कर देंगे, रेप्टाइल्स को आप अलग कर देंगे। अगर हेल्दी फूड की बात हो रही है तो आप लोग उसमें वेजिटेबल्स को अलग कर देंगे और मीट को अलग कर देंगे या फिर फ्रूट्स को अलग कर देंगे। ठीक है, लाइक इस तरह से आप कैटेगराइज कर देते हो उनकी सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से उनको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन। थर्ड वन इज सिलेक्शन। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चूज़ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, क्रिटिकल थिंकर जो हैं वो वही चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो उनको लगता है कि ये यूज़फुल है। नेक्स्ट वन इज़ जजमेंट। ये डिसाइड करना कि कोई चीज़ रीज़नेबल है या नहीं है, लाइक करेक्ट है या नहीं है, ये रिलायबल रहेगी या नहीं रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड जजमेंट। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब यहाँ पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन पर आते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है उस चीज़ को देखते हैं। रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल और सेंसिबल रीजंस यूज़ करना सिचुएशंस को समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और फिर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड आप याद रखें, दिस इज़ कॉल्ड रेशनल। ठीक है, रेशनल का मतलब होता है जो इमोशंस या जो असम्पशंस पे नहीं होता, कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप बहुत इमोशनली होके लो या फिर आप असम्पशंस की बेस पे लो। ठीक है, असम्पशंस क्या होता है ये हम आगे जाके देखते हैं। बल्कि आपके पास उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए अच्छी कोई रीज़न होनी चाहिए और वो लॉजिक पे बेस कर रहा हो। आप अपने इमोशंस की वजह से या फिर किसी के कहने पे आप वो डिसीजंस ना लें। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रैशनल, कि आप कंप्लीट फोकस्ड होके लॉजिकली सोच के उस चीज़ की अच्छी रीज़न को फाइंड करके देन आप उस चीज़ के बारे में अच्छा डिसीजन लें। ठीक है, रीजनिंग सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं होती है, ये आपके अपने बारे में भी हो सकती है। आप खुद से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है अपने बिलीव्स और एक्शंस के लिए रीजंस रखता है। ठीक है, कि आपको पता हो कि मेरा अगर ये बिलीफ है, मैं अगर इस चीज़ को मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ। आपके पास उस चीज़ की रीज़न होनी चाहिए। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया, आपके उस एक्शन का क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान के देन ही आपने वो एक्शन लेना है। ठीक है, सो जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बिलीव्स और एक्शंस के लिए रीज़न रखते हैं, उन्हें क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं ये क्यों बिलीव रखता हूँ या मैं एक्शन मैंने ये क्यों लिया। आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए। और दूसरों की रीजनिंग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके रीजंस और कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इवेल्युएट करते हैं कि उनका जो कंक्लूजन है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे बेस करता है या नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव स्किल्स इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग। अब हमारे पास यहाँ पे 6 स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्जर्वेशंस।
آبزرویشن بہت زیادہ ضروری ہے. جب بھی آپ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہو, آپ کوئی کام کر رہے ہو, آپ ہمیشہ اپنے ایریے کو, اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو آبزرو کرو. ٹھیک ہے, کیئرفلی نوٹس کرنے کو ہم لوگ آبزرویشن کہتے ہیں. ڈیٹیلز دیکھنا جو آرڈینری لوگ جو ہیں وہ مس کر جاتے ہیں. سیکنڈ والی اسکل ہے ہمارے پاس انالیسس کرنا, انفارمیشن کو ڈیٹیل سے جاننا. ٹھیک ہے, ان کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دینا تاکہ ان کو سمجھنے کے لیے کہ اس انفارمیشن میں کیا کیا ہے, یہ کس ایویڈنس پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو بولتے ہیں انالیسس. تھرڈ ون از ریزننگ, ایویڈنس اور لاجک یوز کر کے کنکلوژن تک پہنچنا. ٹھیک ہے, ریزننگ کے بارے میں ہم نے اوپر بھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس اور ایک اچھی لاجک ہونی چاہیے جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے. اور ریزننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایویڈنس اور لاجک کو یوز کر کے کنکلوژن تک پہنچتے ہو. دا فورتھ ون از ججمنٹ, یہ بھی ہم نے اوپر دیکھا تھا, ڈیسائیڈ کرنا کہ کوئی آئیڈیا, آرگومنٹ یا انفارمیشن ریلائبل ہے یا نہیں ہے. دا ففتھ ون از ڈیسیژن میکنگ, جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو کنسیڈر کرنا اور اس کے بعد بیسٹ آپشن کو چوز کرنا. ٹھیک ہے, اینڈ دا لاسٹ ون از پرسویشن. پرسویشن جو ہے یہ ریزنس اور ایویڈنس کی طرح پریزنٹ کرنا کہ دوسروں کو کنونس کر سکو. ٹھیک ہے, پرسویشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو اپنے ڈیسیژن کے لیے کنونس کر رہے ہو, اس کو اپنے حق میں لا رہے ہو, اس کو بولتے ہیں کنونس کرنا یا پرسویشن. نیکسٹ وی ہیو مین فیچرز آف کریٹیکل تھنکر. اب یہاں پہ ہم نے مین فیچرز دیکھنے ہیں کہ اگر ایک کریٹیکل تھنکر ہے تو اس میں کون کون سے فیچرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اچھا کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں. دوسروں کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اور ان کے جو کنکلوژنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک اچھا کریٹیکل تھنکر. ٹھیک ہے, ان کو ایویڈنس اور ایگزامن کرنا, ان کو ایویلیویٹ کرنا, اس کے علاوہ آرگومنٹس کو فیئرلی کنسیڈر کرنا. آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے اب دوسروں سے آرگومنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ یا تو ان کی رائے سے انکار کریں گے یا آپ ان کی رائے سے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد الٹرنیٹیو آرگومنٹس اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز سے وہ انسان سوچتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی میرے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. اگر وہ ہر پرسپیکٹیو سے سوچتا ہے کہ کیا ڈیسیژن سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا. ریڈ بٹوین لائنز, ایک کریٹیکل تھنکر وہ باتیں بھی پکڑ لیتا ہے جو ڈائریکٹلی نہیں کہی جاتی, انہیں ہڈن اسمپشنز کہا جاتا ہے. مس لیڈنگ ٹیکنیکس کو بھی ریکگنائز کرتا ہے, لائک جو فالس لاجکس ہوتی ہیں یا جو پرسویشن ڈیوائس کو ویک آرگومنٹ کو اسٹرانگ دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پرسویشن ایبلٹی بہت زیادہ ہے, آپ کسی کو بھی اپنی بات کے لیے کنونس کر سکتے ہو, اس کو منا سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنی پرسویشن کی ایبلٹی کو یوز کر کے آپ جو ہو وہ کیا کر رہے ہو, آپ ایک غلط ڈیسیژن پہ ایک غلط لاجک کو جسٹیفائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ایک جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے, ایک اچھا کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے, وہ اس چیز کو بھی جان لیتا ہے کہ یہ اس کے پاس صرف اور صرف پرسویشن کی ایبلٹی ہے, لاجک اس نے غلط ہی دی ہے. فار ایگزامپل, ایڈورٹائزنگ میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے, 9 out of 10 ڈاکٹرز ریکمینڈیڈ. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ڈاکٹرز, کب بولا ڈاکٹرز نے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو کوسچنز ہیں, اس طرح کے جو کوسچنز ہوتے ہیں, یہ کریٹیکل تھنکرز جو ہیں وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ لاجک, نالج اور انسائٹ یوز کرتا ہے. انسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کو اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے, اس کو اس ڈیسیژن کے بارے میں ہوتی ہے, لاجک کے بارے میں ہوتی ہے. صرف سرفیس لیول پہ نہیں, اندر تک جا کے وہ اس لاجک کو فائنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اندر تک جا کے اس چیز کے, جیسے ہوتا ہے نا کہ اندر تک پہنچ جانا کسی چیز کے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ویلڈ اور جسٹیفائیبل کنکلوژنس کو ڈرا کرتا ہے. ویلڈ کیا ہوتا ہے, ویلڈ ایک ایسی چیز کو بولتے ہیں جو لاجیکلی کریکٹ ہوتی ہے. آپ اس چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس دے رہے ہو اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ لاجیکلی کریکٹ ہونا چاہیے, اس کو بولتے ہیں ویلڈ. اور جسٹیفائیبل جو ہے اس کو بولتے ہیں اس کے لیے آپ پراپر جو ہو وہ ریزنس دے سکیں نا کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں. کلیئر, آرگنائزڈ, ویل ریزنس پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل ورڈز میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کیئرفلی سوچنا, اس کے بعد انفارمیشن کویسچنس کرنا, ایویڈنس چیک کرنا, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کو کنسیڈر کرنا, لاجک کو یوز کرنا, ریزنیبل کنکلوژن پر پہنچنا. نیکسٹ وی ہیو امپورٹینس آف کریٹیکل تھنکنگ. اگر آپ ایک کریٹیکل تھنکر ہیں تو آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہو تو آپ کو اس سے کافی زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیٹر اٹینشن اینڈ آبزرویشن. ہم لوگ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, انفارمیشن کو مور کیئرفلی ہم انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈ ون از امپرووڈ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن. ہم لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے کس چیز کو زیادہ اچھے سے پڑھنا ہے, کس چیز کو پڑھنے سے ہمیں اچھی انفارمیشن مل سکتی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے.
द थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट. हम लोग जो है अगर क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं ना, तो हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं अननेसेसरी डिटेल्स से. ठीक है, कि हम लोगों को कुछ डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हमारे पास नेसेसरी डिटेल्स हैं, हमें सिर्फ वो डिटेल्स चाहिए, हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं. बेटर रिस्पॉन्स, हम लोग जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं. हमें पता चल जाता है कि मैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है और हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. लास्ट वाली स्किल है हमारे पास यूजिंग एनालिटिक स्किल्स. हम लोगों को ये समझ आ जाती है कि हम लोगों ने किन सिचुएशंस में क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ करना है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सोक्रेटिक क्वेश्चंस. अभी जो सोक्रेटिक क्वेश्चंस है ना, ये एक एथेंस के फिलोसोफर थे सोक्रेट्स. अब ये जो सोक्रेट्स है ना, ये इसके नाम से ही ये वर्ड आया है. ये फिलोसोफर एक ऐसा फिलोसोफर था जो हर बात पे क्वेश्चन करता था, हर बात पे क्वेश्चन करता था कि वाकई में लोग उस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि आखिर इस बात का मतलब क्या है. अभी जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, इसका मतलब है आप केयरफुली और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछकर आइडियाज़ को डीपली एग्जामिन करते हो. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि एजम्पशंस को चैलेंज करना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और बेटर कंक्लूजन तक पहुंचना. R.W. पॉल ने 6 टाइप्स डिफाइन किए हैं इसके लिए. द फर्स्ट वन इज क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन. ये वो सवाल होते हैं जो आपको क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, लाइक आपको अगर किसी चीज़ की वजाहत चाहिए तो ये क्वेश्चंस उनके लिए होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हम लोग ये देख लेते हैं. उनके लिए वो एग्जांपल्स हैं कि व्हाई डू यू से दैट, कि मतलब तुमने ये क्यों बोला. आप रीज़न की तलाश में हो कि आपके सामने अगर किसी ने कोई बात की, आपको उस बात की समझ नहीं आई कि इस बंदे ने ये बात की क्यों है, तो आप क्लैरिफाई करने के लिए उसे पूछ सकते हैं व्हाई डू यू से दैट. फिर कैन यू एक्सप्लेन दिस, कि आप इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. इसके अलावा हाउ डज दिस रिलेट टू आवर डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो एक डिबेट कर रहे हो, एक डिस्कशन कर रहे हो, और कोई इंसान आके कुछ इरेलीवेंट बात कर दे, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो हाउ डज दिस रिलेट टू आवर डिस्कशन, कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि तुमने जो बात बोली है वो किस तरह से रिलेट कर रही है हमारी डिस्कशन में. इसके अलावा सेकंड वाली इसके टाइप है क्वेश्चंस दैट प्रॉम्प्ट अजम्पशंस. अजम्पशंस को चैलेंज करने वाले सवालात. ठीक है, अजम्पशंस का अब ये वर्ड आ गया, मैंने बोला था कि हम आगे जाके इसके बारे में स्टडी करेंगे. अजम्पशंस का मतलब होता है वो बातें जो आप बिना सोचे समझे मान लेते हो. आप उस पर कोई सवाल नहीं करते, आप उसको बिना सोचे समझे ही मान लेते हो. तो ये वाले जो सवाल होते हैं ये आप अजम्पशंस को चैलेंज करने के लिए करते हो. इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं. हाउ कैन यू प्रूव और डिसअप्रूव दिस अजम्पशंस, कि आप इस अजम्पशंस को किस तरह से प्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हो. इसके अलावा इज देयर एनी अदर वे टू लुक एट इट, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है, क्या आप इस चीज़ के लिए कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि हमें बात अच्छे से समझ आ जाए. The third type is questions that probe reasons and evidence. रीज़न और एविडेंस को तलाश करने वाले सवालात. ठीक है, कि आपके सामने आप ऐसे सवालात करते हो कि आप किसी चीज़ के लिए रीज़न तलाश कर रहे हो, आप उसका एविडेंस मांग रहे हो कि कहाँ पे लिखी है ये बात, हमें बताओ भाई कि आपके पास कोई एविडेंस है जो आपने अभी बात की है, कि आपके पास इस लॉजिक की कोई एविडेंस है. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आप एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, कि आप जो हो किसी को पूछ रहे हो कि अगर आपके सामने किसी ने कोई कॉन्सेप्ट रखा है कि दिस इज़ द होल थिंग, तो आप उसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कोई एग्जांपल दे सकते हो. इसके अलावा कोई अगर आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि आपके ख्याल में ये क्यों होता है. ठीक है, द फोर्थ टाइप इज क्वेश्चंस अबाउट व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स. अब आप अलग अलग नज़रिए से सवालात करते हो. पर्सपेक्टिव कहते हैं किसी भी चीज़ को देखने के तरीके को. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ अनदर वे टू लुक एट इट, इसके अलावा हम किन तरीक़ों से इस चीज़ को देख सकते हैं. लाइक आप पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हो कि और क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, या फिर आप के क्या क्या इस चीज़ के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इस चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगी. या फिर आप ये पूछ सकते हो कि ये जो 2 आइडियाज़ हैं वो आपस में किस तरह से सिमिलर हो सकते हैं. इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट इज़ काउंटर आर्गूमेंट. काउंटर आर्गूमेंट जो है ये कहते हैं यानी आप ऑपोजिट साइड से आर्गूमेंट कर रहे हो. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 5th टाइप है इसकी क्वेश्चंस दैट प्रोब implications एंड consequences. आप ऐसे सवालात करो कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा. ठीक है, implications का मतलब है किसी बात के छुपे हुए लाइक उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं या फिर उसके इफेक्ट्स. लाइक अगर आप कोई डिसीजन लेते हो या आपका कोई आइडिया है, कोई बिलीव है, कि वो किस तरह से आपके आइडियाज़ को, बिलीव को या डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है. ये वाले क्वेश्चंस इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस असम्पशन, कि आपने जो अभी जो एक थ्योरी पेश की है या जो आपने अभी अपनी राय दी है उसके जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं. ठीक है, हाउ डज दिस इफेक्ट समथिंग एल्स, कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो क्या इस चीज़ से किसी और पे कोई इफेक्ट आ सकता है.
اس کے علاوہ جو 6 والی ٹائپ ہے وہ ہے کویسچنز اباؤٹ کویسچنز. اب آپ سوال کے بارے میں ہی سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, ہم کویسچنز کا ہی انالیسس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لائک کہ اس سوال کا کیا پرپز ہو سکتا ہے, کہ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اس کا کیا پرپز ہے, آپ کے خیال میں یہ سوال کیوں پوچھا گیا. ٹھیک ہے, آپ سوال کے بارے میں ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. ان سمپل ورڈ سوکریٹک کویسچنز جو ہیں یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے رائٹ کویسچنز کو پوچھنا ہے اپنی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے آئیڈیاز کو کلیریفائی کرتی ہیں, کویسچنز اسمپشنز کو ٹھیک ہے ایگزامن کرتی ہیں, ایویڈنس کو. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہو اگر کی بات کر رہے ہو تو اس کا کوئی ایویڈنس کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ایویڈنس کی تلاش میں رہتے ہو. اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کو کنسیڈر کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں اگر ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پرپز ہوتے ہیں آپ کے کویسچنس کے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ پرابلم کے بارے میں دیکھیں گے کہ پرابلم کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ٹائپس دیکھیں گے پرابلم کی, اور ہم جو ہیں وہ کافی زیادہ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے اتنا. سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اف یو فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل, ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. I will see you in the next video. Allah Hafiz.